One TV special report. Now, for the benefits, energy consumption comparison. Gasoline tricycles require 3.65 kilowatt equivalent energy per 10 kilometer, while electric bikes need only 0.45 to 0.86 kilowatt, demonstrating 60 to 87% energy efficiency improvement. For the income community, reduced operating costs and can provide financial buffer against unstable gasoline price fluctuations, supporting sustainable livelihoods, especially for those in the transport industry. Here you can see the comparison of the operating costs and reduction. For gasoline tricycles, for 10 kilometers, the average cost would be around 36.1 pesos, comparing to electric tricycles na 6.41 to 12.38 pesos per 10 kilometers. Imagine, only 66.82% lower compared if tubil ang gamit nato. And another benefit is electric tricycles have zero emissions. Walay pollution, improving air quality and public health in local communities. Next slide, please. I would like to start with the commuters. The benefits for the commuters: cheaper transportation fare, potentially, and local communities, more alternatives for public transportation. As for the LGU and government, sustainable transport alignment. But here's the main beneficiary, the tricycle drivers. It lowers their operation cost, 66.82. Usually, kanang tubil for the day ng tricycle drivers na moabot og 200, 300. Pero sa tuang electric unit, wala na'y tubil. Charging ra. And it will cost less for them to get more income. There. Next slide, please. Okay, that is all for my presentation. I am the founder, Lucille A. Maglasang, the financier, Galileo Maglasang as the engineer, and Cherry Gal Maglasang as public relations. Dili lang ito para sa amua, pero sa amuang tanan. Kaya tayo ay mo asenso. Thank you. Salamat, Honorable Sir, sa presentation. The printers will come now questions from the I would like to call my dad, Engineer Maglasang, para siya mo-explain for the technical technical area. Well, the chair would like to recognize Engineer Galing Maglasang. Good afternoon, everybody, no? Di ko kay gwapo, kay ko kabarong. Pero, ingon sa akong anak, magpalaban lagi ng mga anak na yon. Okay. I will just say it in Bisayan para masabtan. So, kini nga project, gi-create ni sa akong apo. Pero, ang number one problem, naidaghang e-vehicle ron nga gadagandagan. Para lang ubang kini siya, o makita ninyo, ang problema, actually, nakapalit may duha, tulo, upat. Problema, pag mahuddan og battery, manawag pamikin sa imong handos, muna yung problema. Okay. Dagang introduce in Manila nga magkuwag solar. Pero gitan out
timpo o mag-ulan-ulan dagom hinay mo karga. So usaan nag-uol may pagsaka sa gasolina. Ginan ako kung misis sa pa may sakyan sa atong mga estudyante gikan sa merkado padung sa eskwelahan. So nag-istorya mi sa akong apo ko pangitaan tanig paagi. So with our innovation sa technical, akong kini siya usa ka set nga battery 5 ka buok. Usa ka set. Akong gihimong duha. Naay set 1 ug set 2. Dunay switcher. Pag set nimo og 1, mahurot tong 1 nga battery, switch 2 ka, then og mahotdan na ay ibutang nato with the cooperation of the Sanggunian nga gitawag og battery swapping sa terminal na ay cabinet nga ang battery gi-charge na. So ang mga driver magtuyok-tuyok ug mahotdan adto sa terminal, magbutang og terminal, then waon tong battery nga gikargahan daan kaysa magkarga ka to 8 hours, no? Gitawag nag battery swapping. Pag human ilis dang battery, dagan gyapon siya. Gisulayan na mo dagan og 100 kapin kilometers. From OLT ni abot og Petron ni suroy-suroy pastanggog. So taas og dagan. So moy atong innovation nga gagikan diri sa Osamis. Then makatabang among gitanaw, makatabang ta sa pagkatapos plitihan pod. Gisulayan ako kay doon na may kuan nga dili ba niya problema para ni mga e-vehicle nga doon ay balita nga auto nagpalit og auto sa permiro pa wa pa siya mag-charge, ang billing niya 9,000. Pag ang auto siging gi-charge niabot og 20,000 ang charge sa kuryente. So nagpalit ko og check meter, gi-0-0, gikarga na ko set. Ang consumption niya sa usa ka set nga battery 2.7 kilometers times pilay kuan din 11. I-multiply ko no 2.7 times 11. Ha? kilowatt times 11. 29.7 og duha times 59.4. Pila ang usa ka litro karon? Oh, pila diferensya. So mohangyo ta sa mga tricycle kanang mga dimotor nga ang ilang plite upsan gyud basta magamit na ani. So last time nagkita mi ni Gobernador last Saturday, akong gibanggit niya siya supportive ko na by. So that's why nakipag-schedule nami. Dili lang siguro sa atong kuan sa mission ni Gobernador ang dili iuna tani kay taga Osamis mangyud me nya sila sa Tanggob ato ning iuna dinhi. So thank you og naa pa yung mga pangutana. So, questions from my colleagues, please. Okay, so before siguro sa question and answer, pwede sa tingali kong mudugang. So kini siyang program nga ato ang i-shift ang pag-drive sa tricycle sikad into a electric tricycle makatabang sa ato mga driver. Labi na sa ilahang health condition.
So I think mo nag-iingon nga we have to welcome to a new era of transport, one that does not just change how we move, but improves how we live. So being the president of the Our Lady of Triumph Institute of Technology, nga konektado ta sa tulo ka departamento which are Commission on Higher Education, DepEd, and TESDA, akong gingnan ng akong apo, akong anak nga kung kani siya atong ma-introduce sa local government unit, part sa corporate social responsibility of the Our Lady of Triumph is the life skills training. Unsa man ang life skills training? Not only ang ilang skills sa pag-drive, but we have also to improve sa ilang life skills, like for example, how to manage their financial. Ang ilang kita adlaw-adlaw. And that is, we will include that in the financial literacy. Another thing is customer service. Unsaon nila pag-entertain sa ilahang mga customer, nga pasakyo nila, so that ang kining tanan kon ma-realize nato ni nga holistic ang ato ang mga drivers, even ang atong mga tricycle drivers before magiging e-tricycle driver, aduna na sa insakto nga attitude, aduna na sa insakto nga mga values nga atong ipasunod sa ilaha. O kini siya, ang atong governor is really into sa turismo, so with this, makatabang sa ato ang mga tourist nga kung moanhi sila sa atong lugar with a proper education, with a proper training, ang ato mga driver makaingon gud sila nga mga maayo, competent o mga professional drivers, even lang sa mga tricycle. So that is part of our advocacy as part of this program kay COLT na amanta sa education, na ata sa training. So we will support this program ato ang ilibre ang ato ang pag-train sa to mga driver before nato sila isalang nga magsugod sila og drive. So thank you very much for the chance and opportunity to be present here this afternoon. Thank you. Honorable Sir, we now proceed to questions from my colleagues, if any. Or we have Honorable Sir, Honorable Sir. Yes, Honorable Suiso. Thank you very much, Madam Chair and the Majority Floor Leader. I have 3 questions, Madam Chair, regarding the proposal on e-tricycle. First, we understand that the licensing regarding the regulation of these e-tricycles, it is considered actually as dili siya pwede i-rehistro because it's bike. Same with our tricycle also nga wala tay regulations, gulan na nato sila gipang listing as tricycle pero dili gud siya under sa LTO. So may we know kay sa Manila man gud, Madam Chair, ang mga e-bikes o kining mga electric tricycles sa mga subdivisions ra gyud siya dili siya allowed sa highway. So have we already consulted with the LTO regarding the treatment of the said regulations when it comes to the licensing and permits para allowed sila mag-roam sa atoang syudad as a national highways? Could any of our guests respond to the question, please? Of Honorable Siso? Honorable Suiso, as of now, still for discussion pa talaga ang licensing for this tricycle, but they are allowed to operate sa city pa rin. Within the city, pero national highway, bawal talaga sila. Second question. Second question, please.
Thank you very much. We have actually ang GSIS, sige panawag na mo, mga empleyado nga, pwede ba ka mo avail sa ato ang e-bike nga loan, sir? We are granting you 100 to 200,000 kay part man gud siya sa PBBM nga plan nga in order to address the solar crisis sa ato ang syudad. We are encouraging ang pagpalit yung tag e-bike, pwede ka mo loan, barato ra kay interest, kay kuan man kanang kinahanglan na gyud mo address sa atong fuel problem. But kung namig i-grant nami og loan sa GSS kay mo avail mi asa mata mo palit sa inyong product, like kami man gud magkamulumig canvassing asay pinakabarato, asay gwapog installment. So where can we buy? Regarding that, I would like to clarify that yes, in the near future we would be offering rent-to-own programs. And also, yeah, sell. Do like a store or a branch or location? Yes, kakaroon kami ng place na display center po. And then, siguro in time, kasi ngayon, murag ka ng permiro pa siya, introduce pa nato siya. Then, later on, katunggingon sa akong anak na we're going to offer rent-to-own para mailahan na pud ang unit. Para di pud sila mahirapan og bayad. So, dahan-dahan nilang bayaran din ilahan ng unit. And again, I would like to clarify na this project is to cater for helping tricycle drivers and not mainly for selling, but in the near future, it is possible. Yeah, actually, Honorable Suiso, that is also part of our plan nga ang amo ang mga empleyado should have one nga ilahang gamiton nga e-bike para sayon ra nila ang pag-adto sa eskwelahan, sayon ang pag-report sa opisina. Kay usahay ang rason nga na-late sila tungod kay dili na kay daghan ang nagbiyahe tungod sa kataas sa krodo o sa gasolina. And number 2, maglisod pud sila kay labi na lagyo sa ilaha, mauna nga maapektahan gyud pod ang ilahang pag-report sa office. So mauna ang atong plano nga nanatay gi-arrange dayon. Magpahibalo lang dayon mi kung ready na sila para matanaw sa ninyo ang mga brand ani nga mga e-bike. Can we proceed to the third question of Honorable Thank you. Last question, Mr. Chair, Madam. With the onslaught kay ang ato amang gunggi nakuha na ko ang pinaka-purpose of the project, that is to build sustainability not only sa ato ang costing but also the entire the driver nga benefits. But I'm very much concerned regarding sa costing kay this will eventually replace the traditional tricycle sa ato ang syudad. Kay atong syudad is known nga although we already first class city, but still traditionally nagapon tayo ng mga tricycle nga nagsuroy-suroy sa atong syudad kay part man na siya sa ato ang history o local nga tradition nga si tricycle was once part sa ato ang syudad. Kung nagi tricycle, consider ginatag Osamis. Now, kung hinaynayon na itong i-replace kay maglisod gina ato ang mga driver sa tricycle kay di man naka-afford uban ganing nangabang para lang yun maka-sustain, makapalit og bugas. And with that, probably kung ato ang gwapo tong inyong proposal nga rent-to-own, pero probably we could ask LGU or the province itself nga pwede i-subsidize nato para yun ma-formally kuan gyud siya implemented gyud siya as soon as possible. Kay the e-bike man good, other than environmental friendly, it will definitely ease up the kuan kanang problem on kanang sa adlaw-adlaw nga panginabuhian sa atong mga drivers. And probably also it raises to a question also, Madam Chair, regarding the road kana bitang concreting sa ato kanang ayohon nato to mga dalan kay kung mag-e-bike ta uyog gihapon kaayo, although maayo ato mga dalan, pero kung si e-bike lang na ay mga portion sa atong syudad manggod nga uyog kaayo kung si e-bike. So it could lead also to
rehabilitation of our roads with the proposal. Thank you very much, Mr. Actually, yeah. Honorable Chair, the question may be tackled in another forum, but the guest could respond. Honorable Chair. Okay. Actually, ang atong buhaton is dili pa siya rent-to-own, abang. Pareha sa ilang gibuhat sa mga tricycle karon nga nag-abang sila, I think 180, 200, 250. So basin kani siya, ang akong apo yan naman nag-compute Lance, how much is the rent? Okay, so for the proposed rental would be, first month would be 250. But then the following months, it's 300. Although there is no shouldering for electricity and maintenance for the driver, it's all on us na. Kumbaga, At least, wala na yung maintenance, wala na po Oo. charging. So, kuan pa, kanang healthy pa ang ilahang panglawas. Honorable Chair, to avail proceedings, we happy to have session now. To avail proceedings, can you submit written proposal to the council para ma-istos mayor? Okay, we will do that. Can you Na- submit that within 1 week? Or what's the timeline? Yeah, we will we'll provide proposal. Yes, this we can do. Please submit to Secretary. Actually, Councilor Attorney, naapod ang sample nato sa silong karon. Nasa covered court. Para at least kung kinsa to'y gusto mo tan-aw, 7 na siya ka units, lain-lain o kuan. Design na adire sa silong. Yes, ma'am. In the meantime, could you submit written proposal within 1 week? And Yeah. then the other presentation of the vehicles could be made in another forum. Because our principal concern is the decision now. Okay, we will do that. Okay, thank you. Thank you. Thank you. May we ask, we have the Honorable Lim to ask Mr. Honorable Chair. Thank you, Madam Chair. Pwede na po ni i-appeal sa follow-up nga proposal ang ako ang question. I-question na lang na ko daan. Kung ma-answer, mas maayo. Regarding sa katong pag-charge sa electric vehicle, solar ba inyong gamit, ma'am, or MOLC grid? Electric grid? Please answer. Sa kuan na, sa balay na lang, pwede ra. So ang sa balay sa mag-rent? No, Sa no, no. Kay kuan ang kilowatt nga consumption ana mubo raman di man gawas og kanang mga kuan charging sa mga auto kanang mga BYD karon kinahanglan na og 3 phase dayon 200 kVA ang kuan. I think to answer your question po, there would be a garage for that, and for the battery swapping, it's a different we'll handle it. We'll handle it all. Sorry. Dili sa mag-rent. Sa amo. Sa charge. Okay. Yes. Ang ikaduhan nako in relation to that, if ako wala ko'y negative ganahan kay ko sa program. Kay nakaadto mi og Boracay puro electric na motor, which is convenient pod sa tanan and barato. But ang concern lang nako sa mga tao, kay nagletter naman mi before, and then sa ako ang nag-question, so ako na lang po ning ipaabot nga wa batay problema just in case kung daghan na atong motor, electric tricycle, di ba ta mag-shortage sa under Samuel C. If solar, mas better. Actually, with that rin, in the near future, we are also planning sana na solar generation for the source Okay, of thank you. electricity. And second, lastly, Mr. Chair and Madam Chair, ang concern ako, the same with Konsehal Dinky, but unsaon ka naabatay plataforma sa transition sa existing karon nga mga operator nga nagloan man sila ang uban ga installment og motor dayon naan naman di na nila mauli. So base na amoy ikahatag nga plataporma
or program for the existing operator nga hinay-hinay mo balhin sa e-tricycle para dili pod sila karon mo junay sa gara comment nga unsaon na lang namo ni ma'am kung maaprubahan namo ang inyong programa. So di po ko katubag on your behalf mo nang sa sunod na lang po, i-appeal na lang ninyo sa inyong proposal kung how to help the existing motor operator labi na katong nag-installment o nga napa sila ginakamulong bayad. Thank you, Mr. Chair. Could we have the next asker, Honorable Waminal, and then Honorable Cesar, Honorable Sen? Honorable Waminal first. Thank you, Madam Chair. Good afternoon, everyone. This is in connection to what has been manifested by Honorable Kat Lim regarding sa mga operators nga naay mga loans sa ilang mga motor cab nila. Madam Chair, the program is good, electric vehicles, but we need consultations sa ato ang mga motor cab drivers, tricycle drivers, para at least mahibalo po sila nga walay maligsan sa ingon ni Honorable Kat Lim nga basid ang uban na kahinahinay na og abang sana kada adlaw gaabang sa sikat-sikat sa motor cab. So nindot siguro kung atong ikonsulta sa ilaha. I think Honorable Romero, the chairman sa atong transportation, nasa ikadagwangan eh. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable. Can we hear Honorable Ramiro, Honorable Chair? Yes, Thank you, Honorable Madam Chair. Romero. Thank you, Majority Floor Leader. Sa kanang example, nag-abang na sila, nagkuha sila motor, ilang na monthly amortization, dayon, karon existing na silang gadagan, ga-drive, then monthly sila gabayad. Siguro, Madam Chair, dako ikatabang po ni electric vehicle na to kay ang consumption sa ilahang example mo tubil sila nasa 80 kapin ang litro dayon samantalang magrento na sila makabayag gyapon sila sa monthly nga kuan amortization sa ilang motor bisag ning balhin na sila sa kuan kay ang ilahang nakoy pangutana ni Engineer Maglasang ang charging sa kuan ma-full charge ang usa ka pila ka battery ang isa ka ang switch 1 di ba switch 1 switch 2 ang switch 1 5 batteries na gi-series then ang charging ana gi-monitor na mo sa kuryente is 2.7 switch kilowatt 1 napuno to siya switch 1 puno oh so si switch 2 mao gyapon to mao gyapon so si switch 1 ug switch 2 nagamit na siya 100 kilometers naabot ana si 1 ug 2 na switch so dako kay diferensya Madam Chair kay ang mo diferensya gid kay og mga 50 pesos sa 80 pesos ang litro sa unleaded gasoline so dili siguro problema og ma-approve man gani ning ato ang electric vehicle kay mas gamay sila puhunan mas gamay pud sila og abangon so dako pag chance nga maila pag yun kay rintoon man makabayad pag sila permente sa ilahang kuan kaya na ito bayaran nila kay tungod dako po sila og kita gamay na sila og puhunan tungod sa barato ra ang per kilowatt kay 2.7 man kada isa ka switch so na mo diferensya og 50 pesos gyud kada tubil niya mo abot na og mga 100 kilometers so siguro dako kay ikatabang ang kuan electric vehicle Madam Chair. Thank you, Honorable Romero. Any other reaction? Yes, Honorable Suizo. Upon hearing the manifestations of Honorable Cypress, Honorable Waminal, and Honorable Ramiro, Madam Chair, with the manifestation of the proponent, I came to have the suggestion that why not I formally suggest to convene the Committee on Transportation to call upon the All Motor Cab Drivers Association Presidents and Federation together with the proponent to discuss and get their
queries or get their remarks regarding the side proposals, and then through the committee report, maybe we could also have the resolution on how to treat this proposal, Madam Chair, as soon as possible. This is the formal request, the Committee on Transportation, Madam Chair. Thank you. Honorable Chair, that's a very good proposal. I guess we have first to receive the written proposal by the protagonist of this project para isudyuhan, tanawon sa atong CPDO, Mayor's Office, isudyuhan, and then it will be endorsed to us for deliberation, Officer. So in the meantime, I think the Sir Espiritu have answered us a while ago nga mo 1 week. We submit to Secretary the written proposal. Can include everything, the idea of Honorable Lim, Honorable Siso, para matubag tanan, para we can deliberate on that, and then we'll send pillars to the City Mayor, whatever activity you have to undergo sa bayan sa programa, which is good. Thank you very much. Okay. At this point in time, we would like to say thank you so much for your presence, Mr. Engineer and Mrs. Maglasang. And the children, salamat kaiga for your presentation. Hopefully, we can do a lot for the people of Osamis. You have a very nice proposal, very nice project for Osamis City. Congratulations for that. Thank you so much. We are here to support also your suggestion. Yes, manifested by the Honorable Majority Floor Leader that I think we will be having committee meeting under the committee of Honorable Romero, the chairperson of public utility. So tingali matunaan ning maayo katong with all those manifestation nga ipadayag sa ato mga igsuon that will be taken seriously by the committee, no?